how is the world going to be for generations to come? What we do is in our... What we should pray? We should pray to Almighty God. What we should do? We should follow His commandments. We should try to find out the truth. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं, वो दाई हैं, मगर उन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक पर ये इल्ज़ाम तो अक्सर लगता रहता है, मगर मीडिया के ज़रिए या उनकी गैर मौजूदगी में आज तक किसी इंसान ने ये हिम्मत नहीं की थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के मुंह पर खड़ा होकर उन पर ये इल्ज़ाम लगाए। मगर एक हिंदू डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में आन पहुंचा और उसने ऐसे ही घटिया इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए थे और डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ मुकम्मल एक बहस में उलझ गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक भी उसको तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे थे और ये भी आगे से उल्टे सीधे सवाल किए जा रहा था। दोस्तों इस मुकम्मल गुफ्तगू में हम सब मुसलमानों के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक का पैगाम समझने के लिए और अल्लाह का पैगाम जानने के लिए बहुत ही अहम मालूमात हैं। लिहाजा टीम हम कदम की आपसे ये इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो के आखिर में पूछे गए टीम हम कदम के अहम सवाल का जवाब भी जरूर दीजिए। अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश करती इस वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या पूछा। Let me congratulate you on having such a eventful and good event here. It was very enlightening. Now let me put forward my question. Now we have seen some interesting debates, some very curious arguments. वीडियो में आगे चलकर आपको मालूम होगा कि सवाल करने वाला शख्स एक हिंदू है और ये डॉक्टर जाकिर नाइक को कहता है कि आपने ये बड़ा अच्छा एहतमाम कर रखा है और ये अच्छी चीज है कि लोग यहाँ पर सवाल जवाब करते हैं, लेकिन आखिर कब तक आप एक मजहब का दूसरे मजहब से मवाजना करते रहेंगे? आप इस्लाम का ईसाईयत के साथ, हिंदुइज्म, यहूदियत के साथ मवाजना क्यों करते हैं? आप तबलीग कब तक करते रहेंगे? क्या आप चाहते हैं पूरी दुनिया ही मुसलमान बनकर बैठ जाए? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मंतकी लिहाज से इस सारे अमल का जो आप कर रहे हैं, तबलीग या दावत, इसका नतीजा क्या है? आखिर में सबको मिलेगा क्या? सवाल करने वाले ने यह भी कहा था कि जब तक क्या पूरी दुनिया मुसलमान नहीं बन जाती आप नहीं रुकेंगे, या फिर जब तक सारी दुनिया के लोग ईसाई नहीं बन जाते तो ईसाइयों के मुबल्लिग या आलिम नहीं रुकेंगे। आखिर ये हो क्या रहा है? What is the logical conclusion of this all? Are we saying that till everybody in the world is not Muslim, we are not going to have a continuum and equilibrium, or till everybody is not going to be Christian, we are not, because unless everybody is one, this argument is going to continue. What is our goal? What are we heading to? Brother asked the question. सवाल करने वाले ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा था कि आखिर हम किस जानिब बढ़ रहे हैं, आप लोग चाहते क्या हैं? दोस्तों अब अगर देखा जाए तो सवाल करने वाले का अंदाज कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था और वो उछल उछल कर गुस्से से बात कर रहा था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया तो बहस होती ही चली गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और कहा कि आपने मुझसे ये पूछा है कि बिल आखिर मैं चाहता क्या हूँ, हम सब ये तबलीगी या दावत क्यों कर रहे हैं, हम चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ पीस, यानी कि अमन, सुकून। डॉक्टर जाकिर नाइक के मुंह से ये जुमला पूरा निकला ही नहीं था तो सवाल करने वाले ने बात काटी और एकदम से एक लफ्ज में अगला सवाल कर दिया और एकदम से डॉक्टर जाकिर नाइक भी हल्के से चौंकते हुए नजर आए, मगर उन्होंने उसका भी जवाब दिया। ये मनाजिर देखिए, फिर इनका तर्जुमा पेश किया जाएगा। Christians, what is ultimate? Ultimate is to search for peace. Through the Creator Almighty God. The path? The path is because there is only one path. दोस्तों यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारा मकसद दावत और तबलीग के जरिए अमन, सुकून और पीस हासिल करना है। जवाब में फौरन से लड़के ने कहा थ्रू, यानी कि किस रास्ते से, कैसे मिलेगा? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमें बनाने वाली जात अल्लाह देगा। सवाल करने वाले ने फौरन से कहा दी पाथ, मतलब रास्ता क्या होगा, किस रास्ते से मिलेगा? डॉक्टर जाकिर नाइक जरा सा चौंके और कहा कि रास्ता अल्लाह ताला की मदद से एक ही रास्ता है, अपनी रजा को अल्लाह के सपुर्द कर दिया जाए, यानी कि दीन इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ जाए और सुकून यानी कि पीस हासिल किया जाए। सवाल करने वाले ने फौरन से कहा तो यानी कि एक ही रास्ता है, मुसलमान बन जाओ, और आप ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया ही मुसलमान बन जाए। जैसे आप कर रहे हैं, लॉजिकल अगर नतीजा देखा जाए तो फिर तो यही होगा ना, सारी दुनिया ही मुसलमान बन जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा नहीं भाई, सारी दुनिया कैसे मुसलमान हो जाएगी? वो लोग जो हिदायत और जिनके दिल में ईमान की रोशनी जगमगाएगी वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, वो मुसलमान हो जाएंगे, और बहुत से ऐसे होते हैं जो इस्लाम कबूल नहीं करते।
اور وہ دین اسلام کی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مگر تیز تیز سوالوں کے اس سلسلے نے ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی تھوڑی سی مشکل میں ڈالا ہے۔ یہ مناظر دیکھیے۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد اپنی ذہانت کا کھل کر مظاہرہ کیا، مگر سوال کرنے والا بھی کسی سے کم نہ تھا۔ The path, is because there is only one path, one path is submitting our will to God. and that is only one path which we know what it is. Yes, submitting our will to God. Yeah, so there has to be only one conclusion. One conclusion, correct. Inna dina inda Islam. So the logical end to this is the entire world becomes a Muslim. Not logical end to it. The thing is there that if those who get the truth, those who Allah gives hidayah, they'll become Muslim. Our job is to deliver the message. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ قرآن پاک ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد گفتگو کا آغاز پھر سے کیا اور کہا کہ ہمارا کام تو صرف اور صرف تبلیغ کرنا ہے، پیغام پہنچا دینا ہے، دلوں میں اتر رہے اور کوئی اسلام قبول کرے یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ غاشیہ چیپٹر نمبر 88 آیت نمبر 21 سے لے کر 22 میں ارشاد فرما دیا ہے، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. Your job is to deliver the message. Changing hearts, you are not the manager of affairs. لَسْتَ عَلَيْهِ بِمُسَيْطِرٍ. You are not the manager of affairs. ترجمہ، اللہ اپنے پیغمبر سے ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر تمہارا کام پیغام پہنچا دینا ہے، دلوں میں ہدایت اتارنا اللہ کا کام ہے اور اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہی کہا اور کہا کہ ہمارا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، دلوں میں اترتا ہے نہیں، یہ اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، میں صرف اتنا کر رہا ہوں کہ میں بین المذاہب مطالعے کا طالب علم ہوں، یعنی کہ کمپیریٹیو ریلیجن، مذاہب کا موازنہ کرنا، کون سا مذہب جس بارے میں ایک رائے رکھتا ہے وہ درست ہے، کس مذہب میں بات حق کی گئی ہے، کون سا مذہب سچ پر ہے، اور اس کی تلاش میں ہمیں مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور ان کو کمپیئر کرنا پڑتا ہے آپس میں، یعنی کہ اس کا موازنہ کرنا پڑتا ہے۔ سوال کرنے والا یہاں پر ایک نیا انوکھی بات لے آیا اور کہنے لگا کہ مگر آپ کب تک کمپیئر کرتے رہیں گے ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے؟ آپ قیامت تک جب تک دنیا ختم نہیں ہو جاتی کیا تب تک ایسے ہی لگے رہیں گے؟ This is the best religion, and if someone else says this is the best, there is comparative study, and logically we can find which is the best. But we cannot continue to compare till the end of the world. There has Not to be till the end of the world, till the end of my life, till the end of your life. We are here to deliver the message. ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی خوبصورتی سے جواب دیا کہ دنیا کے خاتمے تک نہیں ہم کمپیئر کریں گے، یا دنیا کے خاتمے تک میں داعی نہیں ہوں، جب تک میری سانسیں ہیں، جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں یہی کام کرتا رہوں گا، اور جب تک آپ زندہ ہیں آپ بھی یہی کریں۔ یہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک سمجھ گئے تھے کہ یہ شخص ان پر یہی الزام لگا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام قبول کروا کر مسلمانوں کی تعداد کیوں بڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے واضح الفاظ میں کہا کہ میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، دعوت دینا ہے، اسی لیے میں داعی ہوں، میں دعوت دے دیتا ہوں، تبلیغ کر دیتا ہوں، دلوں میں اترے کوئی شخص اسلام قبول کرے نہ کرے یہ اس پر اپنی ہدایت پر منحصر ہے، لہٰذا میں کنورژنز یعنی کہ لوگوں کے مذہب تبدیل نہیں کرواتا ہوں، میں صرف پیغام پہنچاتا ہوں، میں کسی کو فورس نہیں کرتا، بس پیغام پہنچ گیا، پسند ہے تو قبول کرو نہیں تو نہ صحیح۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے اجتماع میں آنے والے سینکڑوں نان مسلم ہوتے ہیں، ہزاروں ہوتے ہیں، مگر سب کے سب اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن وہ یہاں آ کر کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتے ہیں۔ بتاؤ وہ کچھ سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے ہیں؟ سوال کرنے والے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا، اس نے کہا جی ہاں ڈیفینیٹلی وہ یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ It is nothing about conversion. We deliver the message, you like it, you accept it, we can't force anyone. No, I'm not saying. You tell me one I'm not thing, saying about irrespective of the non-Muslims, you know majority non-Muslims didn't accept Islam, correct? Yeah. But did they benefit or not? They certainly will. They benefit, that's sufficient. Some people get 10 points, some people 20, some people 100. I agree. Maybe 7-8 people. ڈاکٹر ذاکر نائک بول رہے تھے اور یہ شخص بیچ بیچ میں مسٹر ذاکر کہہ کر انہیں مخاطب کر رہا تھا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک مسلسل بولے جا رہے تھے اور انہوں نے اس شخص کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ اس اجتماع میں آ کر تمہیں کچھ فائدہ ہوا، کچھ سیکھنے کو ملا؟ اس نے کہا جی ہاں سیکھنے کو ملا، میں نے کسی کو فورس کیا، آپ کو زبردستی کی کہ آپ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔
نہ جانے کیا ہوا، شاید ڈاکٹر ذاکر نائک کے غصے سے یا ان کی حق گوئی بار بار سچ بولنے سے یہ شخص متاثر ہوا اور اچانک سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریفیں کرنے لگا اور کہنے لگا میں یہ مانتا ہوں یہاں پر آ کر فائدہ ہوتا ہے، اور جیسا آپ کام کر رہے ہیں ایسے اوپن، یعنی کہ کوئی بھی آ کر نان مسلم یا کسی بھی مذہب کا آدمی سوال کر سکتا ہے، ایسا موقع دیگر مذاہب کے علماء نہیں دیتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی بولے اور کہا کہ ہاں بہت کم لوگ ہیں جو ایسا موقع دیتے ہیں۔ 100 points benefit. Other people got 10 points. I am satisfied even if you get 1 point benefit. Whether did you benefit or not from this lecture? I did. I certainly. Finished. You benefited. I am happy. I am not asking you to accept Islam. No. If you benefited, I am happy. You benefit, I benefit. I benefited. I thank you a lot. I mean, that was, and especially this open forum question answer session was very enlightening. It basically. And very few people allow such open question answer. اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریفیں کرنا شروع کر دی تھیں اور بات روی شنکر تک بہت آگے چلی گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے بھائی آپ کا مذہب کون سا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں برہمن ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا آپ نے کبھی کسی برہمن یا پھر کسی ہندو پنڈت کو دیکھا ہے اس طرح سے اوپن بالکل کھلا سوال و جواب کا سیشن رکھتے ہوئے کہ کوئی بھی غیر مذہب آئے اور سوال کرے؟ جواب میں یہ شخص ایکسائٹمنٹ کے ساتھ خوشی سے کہنے لگا ہاں میں نے آپ کی روی شنکر کے ساتھ ڈیبیٹ دیکھی اور میں نے دیکھا تھا آپ نے اس کا کیا حشر کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اسی ٹائم پر بولے ہاں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پھر اس کے ساتھ ہوا کیا۔ سوال کرنے والے اس ہندو نے ساتھ میں تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب پوپ بینیڈکٹ نے آپ کے ساتھ مباحثے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گیا تھا آپ سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مسکرانے لگے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی تعریف سن کر نہیں مسکرا رہے تھے، اس خوشی سے مسکرا رہے تھے کہ اس شخص کو علم ہے اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات کو فالو کرتا ہے۔ یہ دلچسپ مناظر دیکھیے، مگر یہ مباحثہ اور گفتگو ابھی جاری ہے۔ What are you? I'm a Brahmin. Brahmin. Have you seen any Hindu in India having such live open sessions? No. I mean, I watched your debate with Ravi Shankar and I saw how it happened. And what happened to him? And what happened to him. And I also know Pope Benedict refused to talk with you on that Quran issue. No. Thank you. No, what I... اس کے بعد سوال کرنے والے نے دوبارہ سے اپنے پوائنٹ کو اجاگر کرنا چاہا اور کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے مذہب پر آ جائیں یا میں آپ کے مذہب پر آ جاؤں، ہم ذرا اوپر کی لیول کی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کی عقل میں بیٹھ جاتی ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ دراصل میں بس آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم دنیا کو کیسا کر کے جا رہے ہیں؟ آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ ہمیں اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں حق اور سچے مذہب کا راستہ معلوم ہو، اور دین اسلام سچا مذہب ہے۔ اور بطور دائی میرا کام کیا ہے؟ میرا کام اتنا ہے کہ اسلام سے متعلق پیغام پہنچانا۔ کسی کی سمجھ میں 10% آئے گا، 5% آئے گا، 20% آئے گا، وہ اس کی اپنی سمجھ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ابھی یہ بات ہی کی تھی کہ سوال کرنے والے نے پھر سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو کاٹا اور کہا کہ آپ بس ایسے ہی میسج دیتے چلے جائیں گے، لوگوں کو اپنا پیغام پہنچاتے چلے جائیں گے، یہ سوچے بغیر کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر سے کہا کہ بنا سوچے سمجھے نہیں، سوچ سمجھ کر، یہ سوچ کر کہ اللہ کا پیغام ہے سب لوگوں تک پہنچے، وہ اس کو سمجھیں، اگر کسی کو پسند آتا ہے تو وہ قبول کر لے، نہیں تو وہ نہ کرے۔ میں کسی کو فورس نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ How is the world going to be for generations to come? What should we pray? It's not what should we do. See, what we do is in our... What we should pray? We should pray to Almighty God. What we should do? We should follow His commandments. We should try to find out the truth. And whichever level, you may find 10%, somebody 20%, we have to give the message. So our duty is to continue giving the message without thinking what the result is going to be. Not without thinking. We are giving the message. And we want the people to follow the true message. Whether they accept or not, I'm not bothered. I cannot force anyone. I cannot compel anyone. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ میں انسانیت کی بات کرتا ہوں اور اپنے مذہب دین اسلام کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ کیا میں کسی کو مارنے کی بات کر رہا ہوں؟ کیا کسی پر تشدد کرنے کی بات کر رہا ہوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے پوچھا اور جواب میں اس نے نہ کہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں ہمیں بنانے والے اپنے خدا کا پیغام اپنے مذہب کے ذریعے پہنچا رہا ہوں۔ کیا میں نے آپ کو کہا کہ جا کر سارے ہندوؤں کو مار دو؟ کیا میں نے کہا کہ جا کر سارے عیسائیوں کو مار دو؟ To speak the truth and deliver the message. Am I talking about killing anyone here? No. Am I talking about torturing anyone? No. So if I'm talking about humanity based on our Creator Almighty God,
then what's the problem? Mr. Zakir, I understand. Have I told that you should kill the Hindus? No. Have I told you should kill the I Christians? understand your point. If someone in comparative religion tries to bring animosity, That is wrong. talking about violence, That is wrong. in other religion, that is wrong. But we are not doing it. साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अगर कोई भी दाई कंपैरेटिव रिलीजन के नाम पर मज़ाहिब को लड़वाता है तो मैं उसके खिलाफ हूं और वो गलत है। यहाँ इस लड़के ने जवाब में अपना बयान बदलना शुरू किया और कहा कि हाँ, और हम भी यही कहते हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, जो लोग मज़हब में बैनुल मज़ाहिब मुताले के नाम पर मज़ाहिब को लड़वा देते हैं वो गलत करते हैं। सवाल करने वाले ने मजीद बोला और कहा कि आइए हम उन लोगों की बात भी नहीं करते जो मज़ाहिब के नाम पर लोगों को लड़वा देते हैं। हम आपकी और मेरी बात करते हैं जो सिर्फ अपना पैगाम पहुंचाते हैं, लोगों को फोर्स नहीं करते, ज़बरदस्ती उन्हें नहीं कहते कि इस्लाम कबूल करो या हिंदुइज़्म कबूल करो, सिर्फ अपना पैगाम पहुंचाते हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक बार बार वेरी गुड कह रहे थे। सवाल करने वाले ने कहा कि अगर ऐसे ही तबलीग चलती रही, ऐसे ही सारे अपना अपना मैसेज पहुंचाते रहे तो दुनिया में तकसीम तो मौजूद रह जाएगी। कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, कोई ईसाई होगा और फिर ये आपस में लड़ेंगे भी। जब इस लड़के ने ये बात की तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पैगाम देना चाहा कि सब मज़ाहिब आपस में लड़ तो नहीं रहे, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन से कहा, मेरे भाई आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है। ऐसा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसलिए कहा ताकि वो दिखा सके कि मुसलमान एक हिंदू को कह रहा है कि मुझे तुमसे प्यार है। जवाब में सवाल करने वाले ने भी आई लव यू टू कहा। ये दिलचस्प मनाजिर देखिए और उसके बाद गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगी। Not doing it. Very Let us- good. Yes, and let us not talk about people who are doing it. Let us talk about people like you and me who are not doing all that. Very good. Who are only benefiting people by telling them the truth, not forcing them to believe into anything. Right? Me and you together. Very good. But if that continues, the division remains. There's no division. What's the division? The division. Brother, I love you, brother. I love you too. Bas, finish. So where's the division? No, I love all of you. The Christians will still keep preaching. The Judaism will still keep preaching. Let them We preach. keep preaching. But there is division still. सवाल करने वाला कह रहा था कि ऐसे करने से तो तकसीम रहेगी, ईसाई ईसाई रहेंगे, मुसलमान मुसलमान रहेंगे और ये आपस में लड़ते भी रहेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक को लग रहा था कि इस शख्स कोई बात नहीं करना चाह रहा मगर सिर्फ वक्त ही ज़ाया कर रहा है, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूँ, मेरा काम सिर्फ तबलीग करना है, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाना है, और मैं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। मैं यहाँ सच की रोशनी फैलाने के लिए आया हूँ और मैं ये काम करता रहूँगा क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान पाक के ज़रिए इसका हुक्म दिया है। कुरान पाक की सूरह फुसिलत चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाया, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of thy Lord, works righteousness as a Muslim. That's the reason I changed. तर्जुमा, और तुम में से बेहतर वो है जो लोगों को अल्लाह के पैगाम और सच और हक की रोशनी की जानिब लेकर आए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसीलिए मैं जिस्म के डॉक्टर यानी कि मेडिकल डॉक्टर से रूह का डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसी चीज़ पर अमल भी कर रहा हूँ। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल की और साथ ही सेशन को अचानक से ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया। ये मनाजिर देखिए, फिर टीम हम कदम का मुख्तसर सवाल आपके सामने होगा। Righteousness as a Muslim. That's the reason I changed from a doctor of body to a doctor of a soul. wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर जा बजा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाते हैं। इस वीडियो को पेश करने के बाद तो इस इल्ज़ाम में कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि इस पर सवाल भी किया जाए। यकीनन आपको भी इस पर मुकम्मल यकीन होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते और इस पर सैकड़ों वीडियोस पहले से भी मौजूद हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्ज़ाम, बिलखुसूस ऐसे घटिया इल्ज़ामात लगाने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।